Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien y bienvenidos de nuevo a un gameplay. En el día de hoy les traigo GREEDFALL. Es un juego del 2019, es viejo, pero es un juego de rol, de acción y de aventura que a mí me gustó mucho, que tiene buenas críticas, pero pasó desapercibido en su momento, como que nadie lo conoce. Y bueno, se los vengo a mostrar para que lo puedan ver y disfrutar, y si les gusta se lo pueden comprar y jugarlo. La verdad que es muy bueno. Es como un estilo Diablo, pónganse, donde tenemos que levear el personaje, juntar ítems, cambiar de armas y cosas así. Dice en Steam mundo abierto, pero no es mundo abierto porque no es mundo abierto en sí, porque no puedes ir para todos lados, sino que hay como pantallas de carga. Y bueno, vamos a empezar la primera parte, ¿sí? Para mostrarles, a ver si le gusta o no le gusta. Es viejito, 2019, ya tiene unos cuantos años, pero a mí la verdad me gustó muchísimo y se lo quiero mostrar. Could you stand a little taller, just a tad? Like this? Yes, yes. The chin a Está tiny bit ambientado como en lower. una edad Gaze a little victoriana, more to the onda right. los tres There. Now, hold the mosqueteros pose. y cosas así, donde, como pueden ver, gráficamente está muy bien. Todo muy victoriano. Uy, ¿qué le pasó? A ver, sin pelo. Cabello. Y sin pelo. ¿Por qué tiene esa pastilla ahí? Qué loco. Ahí. Ahí estamos. No, ahí. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí. Estamos bien con ese color de pelo. Estamos bien. Estamos, este somos nosotros. Acá tenemos que elegir la clase inicial. Dice, elige las habilidades iniciales según tu estilo de juego. Yo la verdad no me acuerdo muy bien cuál elegí yo. Dice, estilo de guerrera. Este perfil está orientado al combate cuerpo a cuerpo. Este perfil está orientado al campo de batalla. Trampas elementales. Y vamos a ir cuerpo a cuerpo. Vamos a ir bien tanque allí, bien. Dice, elige un atributo en el que invertir tus puntos según tu estilo de juego preferido. ¿Cuántos puntos tengo? Bueno, no me van a dar tantos puntos, che, para ponerme. Precisión, no le vamos a poner precisión. Y es fuerza. Vamos a meterle este. Siguiente fase. Elige el talento en el que invertir tu primer punto para avanzar a tu estilo mientras completas misiones y exploras el mundo. Carisma, si somos charlatanes. Vigor te permite cruzar ciertos pasajes difíciles que necesitan equilibrio.
Artesanía te permite fabricar mejoras de armas y armaduras. Opa, ese está bueno. Forzar cerraduras también te permite forzar cerraduras sencillas. Parece que vamos a ir por artesano. Así creamos nuestras armas y cosas así, ¿no? Sí, creamos nuestro personaje. Just a few more minutes. You have such an incredibly singular face. That's a compliment, my lord, out of my mouth. Your particularity gives you character. Creo que yo había elegido el de distancia. Have you any more need of me, master? You haven't Si pueden forgotten ver, that we're tengo setting una sail mancha en la today, have you? mejilla. Of course not. Es una marca de maldición. Your cousin is nowhere to be found. I've searched the palace from cellars to attics. Your uncle is beside himself. He was of a mind to paint the town last night. Don't worry, I shall track him down. Make care to your own preparations without wrinkling another frown. We'll meet you on the boat. It's about time your cousin took account of the responsibilities awaiting him. He should go and inform the ambassadors of Ptolemy and the Bridge Alliance of his departure. Have no fear, master. I will go and see them in his name. I beg your pardon, but urgent matters call me away. Might we finish all this later? Impossible, my lord. You are leaving with the tide, if what I've been told is correct. I am sorry, sir. Truly, I must be going. My lord, please, I beg you. Her Highness personally requested I finished it. Thank you, cousin, for getting me out of that. Como pueden ver, es un espectáculo. Se ve re bien. ¿Puedo hablar? Sire, I'm sorry. I'm afraid that I won't make for good company. Arriba, como pueden ver, en rojo está mi vida y el otro es el maná. No puedo romper nada. Tengo que ir a la misión. Seguramente acá me van a enseñar a pelear o algo así, lo básico supongo yo. Hey! Green blood! Kurt. And so the day has finally come. My royal fledglings are leaving the nest. Accompanied by their most loyal and tenacious De master of Sardet. arms. As loyal as you'll go. Yo soy Enough de with the Sardet. cold mercenary. I know you like us. Me llamo de Sardet. Still hiding your men in the unsuspecting shadows of the greats of this world, I see. Hey, our blades are the only thing keeping you dainties alive. Kurt, I'm not in need of your protection. I'm no longer a child, you know. Parece que estos se Is that conocen. so? Well, let's see. A ver, Fight with honor! yo soy esa espada. Ataca 3 veces. Una. Dale, dale. No me acuerdo si había parry acá. Me muestra que sabe pelear. Como pueden ver, primero tengo que sacarle la defensa. Ha perdido salud. Para asignar una poción o ataque, utiliza el tabulador. La pausa táctica, tabulador. Lo que te permite elegir tu próxima acción. Ok, estoy en pausa. Pociones. Pociones. Acciones. Técnicas. Asignar al 1. Ahí tarjeteé a mi enemigo. Ah.
Le digo. No, tomá, guacho. You defend yourself well, Greenblood. One might think you had a proper master of arms. The best. Lo vencí You already training for tranquilamente. your new post of legate? Don't tire yourself. Flattery'll get you nowhere. But for the fight, you have remembered your basics. Your performance just got you out of a final lesson. Unless you want to go through the paces again before we depart. Repasamos los conceptos básicos. A ver. I would be up for that. A little last-minute training couldn't hurt. In that case, Otto here is going to be your training partner. Go! Fight with honor! Vamos a aprender las mecánicas, sí, porque yo la verdad no me acuerdo. Dice, las armas de fuego resultan ideales para interrumpir o desestabilizar a un enemigo. Cada disparo consume una munición. Acá. Le damos a asignar. Asignar. Por ejemplo, le apunto a este. Y como pueden voy rellenando como una furia, sería como... como una vida. Después cuando se me llene voy a apretar la Q. Bueno, ya lo maté. Y con la Q es como un otro golpe que hago. El nivel de armadura física se muestra con un escudo. Dice, las armaduras absorben parte del daño físico. Para destruir la armadura de un enemigo puedes utilizar un arma pesada o algunas trampas. ¿Y tengo trampas? No tengo trampas. Luz. El 3. Siempre tengo un arma pesada. ¿Cómo me equipo un arma pesada? A ver. Ok, acá están las armas que tengo. Uy. Como pueden ver, tengo dos armas. ¿Sí? Ah, ok, ya me la equipé. Entonces yo calculo que... Ok, las cambio con la B larga, B corta, la equipo. Las armas pesadas le sacan daño físico, que sería la armadura, ¿sí? Y después cambio, por ejemplo. Pero... Pero déjame. Hice con control. No me está dejando tranquilo este.
furia es un estado que te permite utilizar ataques especiales que infligen daño adicional y desequilibran a los enemigos. Dice, podrás ver tu nivel de furia a través de un medidor segmentado que se llenará conforme ataques a los enemigos. Lances hechizos o bloquees ataques. Cuando dicho medidor llega al primer nivel, pulsa la Q. Ok. Este. Listo. It appears we've brushed up on the Parece que hemos basics. pasado lo It does, and I'd like to be on my way. Igual, I've cuando quite a list of juguemos things to do before we depart. nos vamos a enterar Indeed. mejor. Remember that you can always train in our barracks on the island if you're feeling rusty. Are your bags packed for the great departure? Yes, you know I get by with very little. You're not angry that I'm coming with you, I hope. Mostrar lo feliz que estás, que venga con él, quejarte. On the Dale, contrary, vení conmigo. I'm thrilled that both you and Sir de Cossillon are joining our party. A few friends at your side in unknown territory is a boon. Ah, so the old goat is coming too. And there I was thinking I would die of boredom on the trip. By the way, where is our future governor hiding? I was hoping to put his skills to the test as well. I have no idea. He had plans to celebrate his departure last night, and we haven't seen him since. You know Constantine. I should have gone with him, but my heart wasn't in the mood for celebration. The thought of bidding my mother farewell. It is never easy to say goodbye. But you should be going to see her now. She must be waiting for you. I'll meet you in front of the palace. Then we'll go and find Constantine together. Very well. I'll meet you as soon as I've said my goodbyes. Dice, ok, dice, reúnete con Kurt frente al palacio. Y acá podemos equipar el estoque. Ojo. Este es mi... Ok, como pueden ver voy a tener dos armas, el mosquete, armadura, capa, casco, de todo. Y ahí tenemos la bolsita. Y estas son nuestras estadísticas. Tenemos ataque medio nomás, defensa medio. O sea, bien... Creo que esta arma me vino con el juego, cuando me compré el juego. What is this? Have you not been taught to knock? I've asked 1,000 Tiene como una times. especie de lepra. Oh, it's you, my dear child. Es la madre. I'm sorry. I'm having trouble getting used to your condition. Come now, let's speak of more pleasant things. I'm so very happy to hear your voice. You remind me so much of your father. I do miss him so. Today is the big day, isn't it? Ready to set sail for Creo que the tengo la misma enfermedad que ella. island everyone's talking cara. about. Yes, but the idea of leaving you behind, alone and ill. Dying, my child. Alas, there is nothing you can do by staying that would ease my suffering. One thing brings me cheer. They say the island is full of miracles, and we might find a cure. Even if I were to find it, I would never be able to return in time to... I know. But it brings me comfort to know my son has left on a mission to heal his people. Come now. It is time for you to take leave. Here, take Muy this bien. with you. Una moneda, vamos, para comprarme un caramelo. What is it? A family heirloom. Something Una that... reliquia familiar. Take it and keep it with you. May it bring you good luck. All my blessings go with you, my child. Now, be off.
de tu madre. Ah, ¿era una misión secundaria? ¿Eh? Y... Mapa. Misiones. Misiones secundarias, no tengo nada, contrato nada. Tener un concurso en el frente del palacio. Ok. Bueno, acá ya salimos como al mundo abierto, entre comillas. ¿Sí? Porque las cosas van a ser así. Te van a dejar ir por donde vos quieras, pero es como un mapa chiquito, ¿sí? Ves que es mundo abierto. Como en sí. Yo voy a poder venir por acá y hacer cositas. Por acá. Y son bandidos. Y esto es loot, ¿sí? Moneditas. Y me dieron, mira, un florete y cosas así. ¿Qué estaban haciendo por aquí ustedes, malditos? ¿Eran ladrones o algo así ellos? Acá, ¿qué tenemos acá? Saquear. Munición, mineral de hierro. Esto todo me va a servir para... Ojo, ojo, ojo. Ojo lo que tenemos acá, muchachos. Lo que tenemos acá. A ver, vamos a entrar acá. Mira, yo tengo este que me da 18 de armadura. Tengo 24. Y este 16. Pero este es de calidad 40, ¿sí? Y me da más 1 de intuición. Este me da, bueno, este me da resistencia de veneno 2% y probabilidad de botín un 10%. Eso también está bueno. Pero es de 16 y este de 24. Me equipo este. Este no tengo nada. La espalda no tengo nada por ahora. Probabilidad de botín 25%. Ojo. ...22, 24... Mira, y artesanía más 1. Y unas botitas. Epa, estoy todo verde. ¿Qué pasó acá? Acá tengo un florete. Dice armas blancas de una mano. No. Prefiero este que saca más. O sea, yo creo que no puedo usar dos armas iguales en un mismo coso. Perdón. Y tengo esto, miren. Saca un poquito menos, pero saca más de daño de armadura. Y tiene un 560% de aturdir. Sí. Acá tenemos pluma magnífica. Sí. Bueno, y este es el enciclopedia que me va contando un poquito de las mecánicas. Miren qué lindo que estoy ahora, ¿eh? Esto es no sé cómo se llama la época esta. ¿Es la época victoriana? No sé si es la época victoriana. Somos ingleses parece, pero no sé, nos vimos como franceses. Y bueno, como pueden ver acá, podemos explorar. It's done. Sorry, Greenblood. Look, we can see the masts of the ship that'll be taking us. This is one sacred adventure we're embarking on. I hope this island will keep its promises. In order to know that, we'll need to find Constantine first. You're right. Maybe he's already at the port. He was so eager to leave. This will be quite the chore to finish before our departure.
The commander wants to recover some merchandise from our supplier. Y creo que más adelante vamos a tener como compañeros I did all I could to persuade. que nos van a acompañar y nos van a ayudar en las batallas. Parliamenting fatigues me. Eso no me gusta mucho en los juegos de rol. I wouldn't say no to a little help. Que vengan compañeros con vos porque después tenés que darle ítems y darle cosas y a mí me parece como re tedioso. Prefiero ir yo solo y peleo y ya está. Es como ahora, conmigo va a ir Kurt, ¿sí? Yo tengo 0 de 1. Voy a tener que elegir a Kurt. Después más adelante creo que puedo poner invitar a más gente o cambiar de gente, ¿sí? Este me dice que atributos, dice tiene más 9 level de constitución, 3 de fuerza y 6 de agilidad. Habilidades, todas las armas cuerpo a cuerpo. ¿Sí? Yo como soy cuerpo a cuerpo, capaz que más adelante me conviene tener un compañero que sea de distancia o que sea de mago, ¿sí? Para que me cure y cosas así. Eso lo van a ir viendo ustedes dependiendo del gusto de ustedes, ¿sí? Como les gusta jugar. Después, como pueden ver acá, es el inventario. Él tiene esta espada, tiene cosas bastante más grositas. No, así que yo no le puedo dar nada. Le damos a añadir el equipo, confirmar. Dice acá, puedes seguir el detalle. Where would you like to begin? I've been asked to pay visits to the ambassadors of Thélème and the Bridge Alliance before our departure. Their dwellings are not far from here. We could go there first. Very well. Tenemos que avisarle al You embajador. think Constantine will be waiting for us next to the ship? I don't know, but it's certainly worthy of inspection. Bueno, como pueden ver, yo tenía solamente esta parte de la ciudad desbloqueada. Y ahora tengo esta parte. Greetings, Your Excellency. Hola, señoriña. Creo que más adelante también puedo pertenecer a un tipo de gremio y cosas así, que está bueno el juego. La verdad pasó muy desapercibido, no vi que mucha gente le gustara o supiera de él, ¿sí? Para mí me parece un buen. Tengo un enemigo. Mira, tiene un mosquete, ojo que a esa distancia. Muerto. Che, me pegó, ¿no? Hijo de tu mamá, me pegaron. No me di cuenta. Acá, mira, acá hay cositas para golpear. Y bueno, es un juego para explorar todo el mapita donde te dejan estar, ¿sí? No perderse de nada. Completar todas las misiones secundarias para que te den objetos buenos. Página de diario arrancada, dice. Los dolores de cabeza son más y más fuertes. Me arden las entrañas. Cada vez me resulta más difícil llevar la tienda. Algunas tardes ni siquiera puedo sentir las piernas. Es como si se volviera de hielo. Y no existe ninguna duda. He cogido la Malicor. Malicor es la enfermedad en este juego, ¿sí? Como muchos otros. Hoy tenía tan pocas fuerzas que no he podido ni cruzar la calle para llegar a la tienda. De todas formas, ¿quién necesita libros cuando todos están muriendo? Todo lo que me queda por hacer es arrastrarme hasta el pequeño dispensario que han instalado tras el cuartel y esperar a que puedan aliviar mi sufrimiento. Ok, esta es como una misión. Acá me están diciendo que el tipo va a estar en el dispensario atrás del cuartel. Estos todos tienen el Malecor. ¡Fuera! Trotos. Si les digo que es un juego de ahora de 2024, ustedes se lo creen tranquilamente, porque o sea, no es que tiene transeúnte.
Es que tiene mala pinta el juego en sí. Hola señora, ¿a qué está rozando usted? Tiene incluso como si fuera la peste. A ver, misiones. Se negocia con el comerciante. Avisa al embajador. Ok. Vamos a hacer la misión secundaria esta. Como pueden ver, acá hay todas cositas para... Acá arriba que hay. Ah, por aquí bajé, ok, por acá yo bajé. Por acá venimos, matamos acá a los tiparracos estos. ¿Y cómo salto? Esto parece como que puedo hacer alguna especie de parkour, la verdad no me acuerdo ahora. ¿Será por el otro lado? Acá. Sí. Pongo yo que sí. Hacemos todo. ¿Y dónde estás? No, era por acá. Acá está como el mercadito, parece. ¿Saben? Botitas, cosas así. Y ahora como voy para aquel lado. Esta es la misión principal ahí. Y por acá será. Por acá, correcto. Paso por acá. Dice que el mercader está aquí. Hablamos con el mercader. Qué lindo aspecto que tiene, señor. No parece un zombie. There's been a misunderstanding, sir. Of course we're ready to honor the orders. In fact, I've already had a word with your master-at-arms. They're asking that we pay again, despite having already paid. It's just that the price has gone up since. I've nothing to do with it. This is inadmissible. If you agree on Yo a soy sum, como el you need jefe, to honor como el that emperador. agreement. I'm sorry, sir. I'm just an agent. And I'm only obeying orders. ¿Qué hacemos? Pedir más instrucciones, preguntar sobre los mercaderes. Why don't we go and solicit other suppliers, Kurt? When we've already paid for the merchandise? If these thieves agree to reimburse the original payment, it's what we do immediately. And do know, in the future, we won't be shopping with them. Well, I should think not. Your master has apparently asked you to demand a second payment for this merchandise. That's right. He told me that their attendants seemed to be hiding something when he passed the order. And so he must have thought the guard would end up paying in the end, whatever he asked for. Ok, esta es una misión de buscar. And I'm the one they've sent to settle the affair. Sorry, Captain, it's nothing personal. I'm only following orders. Following orders. Yeah, we hear you. Makes one wonder which one of the two of us is a coin guard. This whole story sounds suspicious and stinks of a scandal. You're demanding a second payment but refuse to reimburse the one that was already made.
I'm not the one demanding nor refusing. It's my master. This stubborn fool is pushing me to madness. You understand now why I'm asking for your help? Y acá tengo como en todo juego de coso, como si fuera el Scroll Online, toda esa mierda. Tenemos carisma, dice, lo amenazamos, tenemos un 50% de chance de ganar. Intuición, ofrecer un soborno, amenazarlo. Tenemos, si lo amenazo con la cárcel, tengo un 50% que acepte. No, lo arriesgamos, ¿no? I don't think you understand who you're dealing with. Perhaps I failed to present myself properly. Lord de Sardet, nephew of the Prince d'Orsay and legate of the Congregation of Merchants. During our conversation, you explained to me that your master forced you to commit a crime. Él diciendo bla bla bla, que soy especially as you will be capo considered máster y his todo eso. accomplice in extortion, theft. You know as well as I that the congregation does not tolerate such illegal activities. But I'm only obeying orders. That is a shame. Well, as orders are the only language you seem to understand, I order you to return the guard the merchandise, without delay. Unless you'd rather your master is hung and that you finish your days in prison. A ver. As you request, my lord. I shall go immediately and ask that these crates be delivered to the attendant. Now that's a wise decision. Thank you. I was beginning to think this would never end. You're certainly honoring your new title. Bravo! Reputación. The quartermaster must be expecting us. Okay. Ven acá, ahí me parece ya los... Uy. Pero... No. Casi me matan de nuevo. El del mosquete es un hijo de perra. Brazalete de plata, ojo. Brazaletiño de platiña. No. Un brazalete de plata, véndeselo al mercader. Ok, estos son objetos para vender. Objetos consumibles. Estos son cosas para crafteos. Y esto es objetos de misiones. Y acá en el mapa, como pueden ver, hay un montón de cosas para explorar. Avisa al embajador Telme que te vas a partir. Mercader. Y ven, acá tengo un montón de cositas para investigar. Y acá creo que esto lo puedo saltar. Escalar, ven. Escalar, yo puedo ir para ese lado. No puedo saltar, pero puedo escalar. I wish you a good day, Your Excellency. Excelencia. Puedo. Ok. ¿Y quién es este? ¿Qué quiere? But I still don't see Constantine at your side. I hope he hasn't been the victim of any foul play. Don't worry. No se We'll preocupe. find him in time for departure. I certainly hope so. Would you be in need of my help in any way? I need to be Vamos. leaving. I have quite a few Creo que things to tengo que do venir before acá the cuando raid's end. terminemos las misiones principales. Potis, pues se ve que le vamos a usar mucho acá. ¿Qué pasó? Esto creo que es de un gremio o algo así.
No podemos pasar todavía. Estos son todos cuerpos de muertos por la enfermedad de esta. No, vamos a hacer la misión secundaria. Correte, Kurt. Mesa de trabajo, esto para craftear yo cositas. A ver. Y acá son mercader. A ver. Vamos a venderle. Estamos. Después armaduras. Este es el que estoy usando. Este que estoy usando, 24. Están vomitando ahí. Y quiero comprar, a ver. Armas de fuego. Un anillito podría ser. Precio 200. Yo tengo 85 recién. Está re loco esto. Los recareros, hijo de tu mamá. Bueno, nos apuramos. Sir Desade, I presume. It is an honor to make your acquaintance. Captain, you set sail soon. Have you seen to our little business? Sí, ya lo hice. We were finally able to recover your merchandise. Excellent news. I'm afraid, though, that your mission isn't completely finished, Kurt. Blast me, I'm a captain, not an errand boy. The commander was quite explicit. Very well. What do I need to do? Otra misión. The ¿Qué pasó? merchandise that you obtained needs to be sent to Tier 4D as soon as possible. But the Port Authority formalities for shipping take an eternity to wade through. And we've already lost quite a bit of time with this dishonest merchant. Are you blatantly asking us to smuggle this merchandise and contraband? I would never ask you to do such a thing, Your Excellency. Ah, but you don't mind asking that of Kurt? Well, now, if he finds an alternative solution that is less, illegal, that would be fine. The method matters not. But this cargo must reach the Isle on the next ship. Marvelous. Well then, I await your return with utmost impatience. Encuentra la forma de mover la carga hasta Tier 4D. ¿No podemos robar por aquí? Ven, y así me puedo agachar y voy agachado y nadie me ve. No me ves. Mesa de trabajiño aquí. Antiguos almacenes. Hola. Tengo que hablar con esa persona, ¿sí? Mineral de hierro, hongo. Lively there, lads and lasses! Vasco. I promised the merchants and their Ya me prince acuerdo would quién be es. off before the tide. You, man, carry that properly. That porcelain is worth more than your life. Oh. There are some children we'd been best to refuse. Captain Vasco. And you are? I'm Yo soy Dayz, Misterio, the prince's nephew. el príncipe. If all is in order, we will soon be embarking on your boat. It's a ship, not a boat. Ship.
Apologies. Apologies for my asking, but the young governor isn't with you. He didn't come home this morning. I need to find him before departure. I hope nothing's happened to him or he hasn't changed his mind. The tide does not wait. Perhaps he simply celebrated his imminent departure with a little too much Cómo se mueve la enthusiasm. bufandita ahí. Ti, ti, ti. Is everything ready? We're short a crew member. The cabin boy is missing. But have no fear, we will leave without him if he does not present himself before the tide. Is he an important member of the crew? We don't need him for sailing or navigation. He's only a cabin boy. He must have simply had a bit too much to drink in celebrating his departure. Like another I know. I doubt that. Jonas was never one to fancy drink. And it's been 2 days since last he was seen. No, I fear something bad has happened to him. Might I ask you, if you hear anything, could you report it to me? I would like to set sail with a clear mind. El tatuaje se hizo malísimo. ¿Cuándo fue la When did última you vez see lo vio? your cabin boy for the last time? It's been 2 days since I've had any news at all. It wasn't out of the ordinary until this morning. Era nada fuera de lo My normal men hasta have free esta shore mañana. leave when we're at dock. But the day of departure, every able-bodied sailor must be present on the ship. ¿Algún conocido? Does the boy know anyone in Serene? Other than fellow Nords, you mean? I don't think so, but it's difficult to be sure. ¿Quiénes son sus amigos cercanos? This Jonas, does he have any close friends amongst the crew? In tradition, we are all members of the same family. But yes, there would be Flavio and Lauro. Might I have a word with them? Flavia y As you Lauro. wish. You'll find them over there, in port. Be back soon, Captain. Tenemos que hablar con esta gente. Pues tengo que hacer la misión So, secundaria. You still haven't found your cousin? As you well know, we cannot leave without him. Have no fear. I will bring him back in time to make our scheduled departure. Pero Is quiero everything ready? I'm still without news of my cabin boy. Más preguntas. Could you tell me anything about our destination? The island of Tearfredi? It is a magnificent Es un lugar place. magnífico, salvaje. Wild. Spared from your wars and your mines, for now. The natives have a relationship with their land and consider it sacred. They're a very friendly people, welcoming, that will appear to you strangely familiar. I've also heard that there are a great many exotic creatures, some enormous. But I wouldn't know what else to tell you. I've never strayed far from the ports. Pedir ayuda con la I mercancía. have Acá a está, favor to perdón. ask before we leave. I'm all ears. We would like to load some merchandise into your ship's hold. Impossible. You're too late for that. All merchandise must be registered at the Port Authority, and the formalities are long. So, unless you're asking me to turn smuggler and hide contraband on my vessel. I wouldn't go that far. We're only talking about a few crates after all. Well then, they'll have to wait. The next ship for New Serene leaves in a month. Hellfire. If that shipment doesn't leave today, the commander will have my hide. Captain, I understand your position, but isn't there some way we can get these crates on board? I doubt it. Even if I wanted to help you, my quartermaster is a half-crazed bridge troll. He's gotten into his head that a gang of ruffians want to use my ship to pass contraband over to Tearfredi. He's placed guards where our cargo is being held before being loaded. All that is not in the warehouse, and noted on the manifest, will be left on the docks. Sorry, but your crates are gonna have to wait until the next ship sets sail. Sorry, Kurd. At least we tried. The commander is gonna have my head. I'm sure that's what he wanted in giving me this impossible task. In that case, we're going to have to doctor the manifest ourselves. It must be at the Harbour Master's office. Ok, Be back soon, Captain. listo. O sea, tenemos que encontrar un montón de cosas. Tenemos que hacer acá antes de partir. Altera el registro del barco de la capitana. A ver, vamos a... Dice, zonas controladas por otras facciones. Esta zona la controla una facción distinta a la tuya. Hay algunos lugares a los que tienes prohibido entrar.
Un atuendo. Torso de la facción te permitirá engañar a los guardias. También puedes intentar entrar haciendo uso de sigilo, pero si te descubre algún guardia se producirá una respuesta violenta y tu reputación en dicha facción se verá afectada. Por lo tanto, o me puedo arriesgar a hacer cosa o busco... Let's take a look around the building. We might find a less conspicuous entrance. If you wore a Naught uniform and you were able to keep your mark hidden from them, they might let us in. Unless we just offered them a drink. These sailors rarely refuse one. I see where this is headed. If we drop a little soporific in their glasses, the way will be clear. I'll just need to find the proper ingredients, but it's doable. Preparar una bebida con somnífero, ok. Investiga la desaparición del novato. Vamos a preparar... Le vamos a preparar unos somníferos. Captain, sir, we were given orders to wait here with the merchandise. You're going to have to wait. We need to find a way to clear the access to the warehouse. Soy level 1. Así me doy cuenta. A ver, entramos por acá. Opa. Y tenemos que ir a la mesa esta de crafteo. Correte. Acá. Artesanía. Bebida adulterada. Sacos metálicos se usan para construir. Esta bebida contiene un potente somnífero. Ciencia nivel... Ay, no puedo. Como pueden ver, necesito ciencia nivel 1. No la tengo, ciencia nivel 1, entonces no lo puedo hacer. Voy a tener que encontrar otro método para... Para los guardias. ¿Matarlos? Yo los quería dormir nomás. Pero bueno, están obligando a matarlos. Otra cosa no se puede hacer. Lo siento. Acá. Hello. Pino 6. Sigilo. Uy, el sigilo, man. Justo tiene eso roto, che. Qué cagada. Justo tienen roto esto. No sé qué tengo que hacer acá. Tu habilidad no es lo suficientemente alto. Oh, fuck. No puedo abrir ese cofre.
No entiendo qué tendría que hacer acá. ¿Qué tengo que hacer acá? ¿Salir por la puerta? A ver, guardamos. Nueva ranura. Bueno, guardamos acá. Sí. ¿Y qué hago acá adentro? Correcto, amigo. Ok, creo que acá adentro está el coso este, que tampoco tengo el level suficiente. Y entonces, ¿qué hago? ¿Peleo contra ellos? No, no. Tendré que pelear contra ellos, supongo yo. Pero me baja la... Halt! The warehouse is off limits. Move along. Intuición. Did you hear the bell? The bell? Of the port authorities? Of course. We're not in Teleme, you know. You better get going. The harbour master is ringing it. All the Nauts must rendezvous at the port authority immediately. Must be something serious. Damn, we didn't hear either. We're done for. Come on, we need to move fast. Qué bobo que es. I'll watch over the warehouse in No your escuchan la absence. campana. Talán, talán. The path is clear. We should notify the men. They need all the time they can get. Ahí. Well now, can we get going? The way is clear. It's time to get going. Do your best to be quick and quiet about it. You won't have much time to move it. Don't you be worrying now. We're off. The warehouse is at the end to the right there. You can't miss it. Move out. Quick steps. Ok. Habla contra el maestre. Podría haber también alterado los cosos, los registros, me parece. Vamos a hacer la otra misión también. ¿Y esto qué es? Ah, ok, me dice los lugares. ¿Voy? ¿Arriba será? Acá abajo. ¿Dónde está el contramaestro? Lauro. Good day, sailor. I've been told that you know the missing cabin boy well. Is that right? You talking about Jonas? You bet your stars I know him. But like I've been crying to the 9 deaf winds, he didn't go missing, he was taken. Qué carita. Were you a witness to the event? Yes, I was. Even though I'd had a few tumblers in the belly, I hadn't yet lost my head. The other day, in the tavern, I saw him talking to a well-dressed man, surrounded by some other sly ruffians. And then when we left, him and I, Flavia left a little earlier, you understand. Well, those brutes were there, waiting for him. They just up and took him like that. Grabbed his arms and poof. Gone. Vanished. Why didn't you intervene?
I tried to, believe me. But my legs betrayed me. Wavering they were. And I fell into the gutter. Did you report this to the captain? Unfortunately not. I know all too well what weight my words carry. Even Flavia treated me like a drunken fool. And the captain? No, not telling him that. I still have some pride left, you get me? Why would anyone want to snatch a mere cabin boy? How would I know? Jonas is a gentle boy. It's just that I can't... Thank you, Lara. I need to be going. ¿Cómo así preguntando? Hello again. Well, no. Did you find him? No. Did Jonas seem troubled to you? Maybe. Do you know what was... No. Did anyone else? There was still... I seem to recall that kind of fellow who plays now and again. What do you think about... He's a just man. It's a pity that... Thank you, Lara. I need to be going. Le preguntamos todo. Si no, no terminamos más, gente. Laura. Good day. Someone... That's right, yeah. Are you looking for ¿Lo him? está buscando? Yes. Sí, sí, lo estoy buscando. He's taken the El grumete. Preguntar sobre cuándo vio la When primera did you vez. last see him? 2 days. Did anything... Maybe a towel. Why would that... I haven't the faintest idea. What does Jonas do in his free time? He just... When evening comes... Did he ever have one too many? Never. Does he know anyone? No one. Do you think he could have made him... I wouldn't think that for a moment. I don't know where to start. No. And you don't believe him. Si quieren ustedes pueden parar ahí los cosas y lo leen. I called back to him, as you guessed, but then... I need to be going. Farewell. Strange story, this is. Something isn't right here, I can feel it. We need to lift the veil on this. Tengo que interrogar a los testigos. En la taberna. En GREEDFALL las misiones se suelen poder completar de varias formas diferentes. Desardet dispone de numerosos recursos: la astucia, la persuasión, la intuición, la corrupción y la fabricación de objetos en el taller son algunos de los medios posibles para cumplir tus objetivos. Para mejorar en dichos ámbitos, invierte puntos del árbol de talentos. Ok, sí, las amenazas y el combate también son opciones válidas. ¿Esto? Moneditas. Qué taberna fea, chico. Good day, tavern keeper. Good day to you. What is your pleasure? De los peces. Preguntar por el grumete. Someone told me about one of your faithful clients. I see. Where might I find him? Here? I'm looking for a Naut. A young cat. A Naut, you say? According to one of... A kidnapping. I would have noticed. Anything else? I'm looking for my cousin. There was indeed. Whatever do you mean? A brawl, bro. I'm sorry. Hair down to his... I don't believe. I hope you've... A good half of... Let me take a look. If you can fix... Recompensa del tablero. Here you are, to cover your expenses. Excellent. Your cousin is either a very bad joker or a right dangerous... What kind of business? Several. Será 25 Thank you monedas. for the information. Off with. De mi primo, Constantín. I need to be off. Goodbye. Tengo que hablar con los testigos. Who are you? Están todos ciegos. Recognize you. Am I? No. I'm looking for a young cabin. Yes. What can you tell me about? He's seen, and he must. Tell me what A happened. rich merchant. The kind of they exchanged. And after that? It just so happened. And I think I wouldn't have. Tell me what A happened. rich merchant. The kind of they exchanged. And after that? It just so. And I think I wouldn't have. Who was the rich... No, sir. It was Sir Fon. Where can I find... He has a house in the... Thank you. This man is completely owned by his love for the game. Do you think we can trust him? What would he gain from lying? I have no idea. But what would any wealthy merchant gain from holding a penniless child? Don't be afraid. Come, celebrate the miracle of science. You won't believe your eyes. This discovery
Todo muy victoriano. Might I help you, sir? I would like to have a word with Sir Fontaine. He is absent, but the lady of the house could certainly receive you. Enter, please. Ya pasé, señora. Permiso. Casa de la familia Fontaine. Oh, I know you. I've seen you at court. You are Lord de Sade. And to what do I owe the honor of your visit, Excellency? I would like to have a word with your husband. He is not here, but perhaps I could be of help. It concerns a delicate matter. We're looking for a missing cabin ¿Tiene un boy. piercing o la nariz According que to le brilla? witnesses, he had an argument with your husband La before nariz. being taken. I see. I am afraid that you have been misled. El You seem to argumento have de- come to the wrong conclusion. The cabin boy you speak of was not taken. He has simply returned home. Excuse me, but I'm not sure I understand. Don't you see, Your Excellency? We got our son back. I am very surprised. Several witnesses confirmed that your son had a fight with your husband, and that his men escorted him from the tavern using force. If he had joined your husband willingly... Witnesses? In a tavern? And you choose to believe... These witnesses... My son was a gesture that you... Se ve que el grumete era un hijo de alguien rico y se quiso ir a la mierda. What was your son doing on a Naut ship? Why would they have taken him? It is what they do. Through pacts and... What are you talking... I would have thought... It seems that this horror... You will have no trouble verifying the details now that you know. Where might I find... I cannot say, Excellency, until the Nauts have... This pact? It sounds like some fear-inducing Re story. larga la misión The Nauts secundaria wouldn't be aquí. the first to recruit through dubious means. Adiós, señoriña. Acá ya estuve. Están quemando ahí. Monedas, munición, tengo munición para tirar para arriba, monedas también. ¿Esto qué es? Un pájaro muerto. Morite. Morite. De nivel 2, sí. ¡Correte! Esta página está cubierta de una letra pequeña y casi legible. Resultados de experimentos, observaciones de pacientes. Un florete romo. Ojo el piojo. Botín 25%. Y este tiene un poquito más, pero no tiene botín. No, prefiero que tenga botín. Para que me toquen cosas buenas. Come one, come all. Citizens of Serene, come to me. You won't regret this miraculous opportunity. Your time is precious in these dark Sir, you still... Have no fear. I'm still without...
Could you tell me a little about your gift? We are Thanks to your our magic. As for your others, are how the guild. Contratos y bla bla bla. Be back soon, Captain. No, tengo que hablar más. Sir, You Have no. I spoke with a woman. taken A contract. a commercial. In some cases, I wouldn't be able. But what I can never since. Dice, aprende más sobre los cosas, pídele a la información al señor Duncan, descubre dónde está. Ué, loco. Be back soon, Captain. You see anyone else who might be able to help us? Anyone who's not a Naut? Y bueno, gente, vamos a dejar el video por acá porque ya llevamos casi una hora. No, llevamos 1 hora. 1 hora, 10 minutos. Y bueno, yo les quería mostrar este juego más o menos. Como pueden ver, los gráficos, así, el combate está bueno. Más adelante se pone mucho mejor porque hay más combate y eso. Y nada, si quieren que siga subiendo este juego, pónganmelo en los comentarios con los likes o con las visitas, compartiéndolo y eso. Y nada, espero que les haya gustado. Ya saben, suscríbanse, denle like, comenten, compartan y nos vemos en otro gameplay. Chao, chao.